Mae kaka sikul Oseth primary chalo Kabonyo Kanyagwal. Mae sikul Oseth. Pi owe kama nonego ochope level ma oimo gini gi fut 7. Koro ng'iyane kama level ma pi nitie. Iwacho ni soma ang'o e sikunde ka. Mae nam omuoch, ma nam. Ma pi nam mineno ni. Ma pi nam. Oriwore gi gweng'. Idwa wacho ni irito ang'o ka, irito ang'o e gweng' ka ma sirikandwa matiyo sani, President Ruto, rito kodwa ang'o ma ok nyal darowa e gweng' ka. Ma ok wanyal wuok kaka joma moko idaro itero e pinje mamoko. Wan dong' nwagoni kura. Koso iparo ni ok wago kura. Momiyo de wasandre e nam malich. Ma nam. Ne ane nam. Ma nam.